Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everybody. Today, in this beautiful morning, we will discuss about the first complex sentence, conditional sentence, compound sentence, simple sentence, direct speech, and indirect speech. Before I tell much, I explain more about this material. I say respectable to the lecturer Pak Sabto because he always accompany us, always teach us until we know the grammar, how to make some word. Okay, the first we will discuss about the complex sentence. What the definition of complex sentence? A sentence consisting of one independent clause and one or more dependent clause. Jadi definisi daripada complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu independent klausa utama dan satu atau lebih dependent klausa bawahan. The characteristic of complex sentence is connected by supporting conjunction. Jadi ada complex sentence ini biasanya dihubungkan oleh kata-kata penghubung atau bisa disebut dengan subordinating conjunction seperti because, about, if, when, since, why, dan etc. If you meet in some article or some word, you meet with the word and there is a conjunction because, although, if, that, the namely is complex sentence. For example, contohnya itu from the text, education is one of the key word of our time because a man without education is an unfortunate victim. Ini contohnya because a man itu complex sentence. The second is conditional sentence. What the definition of conditional sentence? Conditional sentence is a sentence that express a condition and a results. Jadi kalimat yang menyatakan suatu syarat atau sebab dan akibat yang mana itu akibatnya mungkin terjadi atau tidak. For example, what civilization would be like if its benefits were ours. Jadi peradaban seperti apa jadinya jika manfaat-manfaat bisa menjadi milik kita. Jadi kayak contoh ini masih belum terjadi kepada kita gitu. Akibatnya ini mungkin ini terjadi mungkin tidak. So that's why this word is namely by conditional sentence. Okay, the third is compound sentence. On the definition of compound sentence is a combination of two or more independent clauses of equal importance. Jadi gabungan dari dua atau lebih dependent clause yang memiliki kedudukan sama. Characteristic of compound sentence is dihubungkan oleh kata penghubung koordinatif. Jadi compound sentence itu ciri-cirinya biasanya dihubungkan oleh conjunction and, but, also, yet, for, not, connected by conditional conjunction. Hampir sama kayak complex sentence. For example, we will have doctor and preacher, but our spiritual outlook will be different. Jadi, we will have doctor and preachers, but our spiritual outlook will be different. Jadi kita punya dokter dan juga pendeta, tetapi rohani kita mungkin belum tentu menerimanya, gitu kan? N-nya ini yang menjadi compound sentence, menggabungkan dua klause. Okay, the fourth is simple sentence. Simple sentence, the definition is kalimat yang hanya memiliki satu independent clause atau tidak memiliki clause lain. So this simple sentence we only have one independent clause. So it's not the same with compound sentence. Mungkin simple sentence ini kebalikan daripada compound sentence. Yang mana compound sentence itu gabungan dan juga complex sentence itu memiliki lebih daripada clause. Tapi kalau simple sentence ini hanya memiliki satu independent clause. Karakteristik yang dimiliki ataupun ciri-ciri daripada simple sentence adalah hanya memiliki satu subjek atau predikat. It has only one subject and predicate. So that simple sentence only has
subject one and one predicate. Example, education is one of the key words of our time. Jadi kayak subjeknya satu ini, predikatnya juga satu. So that's why this word is named by simple sentence. The slide number 5 is direct speech. The definition of direct speech is reporting someone, or we report someone's word actually as the word spoken. Jadi we report the someone's word is the same with the someone that told to us, like this. Jadi perkataan seseorang secara persis apa adanya. Karakteristiknya itu kalau di dalam artikel ataupun yang lainnya, kebanyakan kalau di dalam artikel ataupun kayak proposal itu direct speech ini kita jumpai apabila menggunakan tanda kutip titik 2 di atas. Kebanyakan kayak gitu kalau direct speech. Example ya, contohnya kayak di statement common, I like reading. Di tag yang diberikan oleh Bapak Sabto itu I like reading ada tanda koma di atas, itu namanya direct speech. I like reading. Jadi kayak saya bilang I like reading, maka ada seseorang yang bilang juga I like reading gitu. Itu namanya direct speech. Jadi kayak mengutip pesan seorang persis, tidak ada yang dirubah gitu. The last slide is indirect speech. The definition of indirect speech is reporting someone's word without quoting them exactly. Jadi melaporkan kembali perkataan orang lain tanpa mengutip secara persis. Jadi kita melaporkan, kita report the someone's word, the breaking news, tapi dengan versi kita sendiri. Tapi maksud dan tujuannya sama seperti apa yang dia katakan tadi. Bedanya direct speech sama indirect speech. Kalau direct speech kita langsung imitate. Jadi kayak kita kopas kata-kata itu yang sama dengan versi dia dan kita tidak mengubah apa-apa. Jadi ya, dia bilang I like reading, maka saya juga bilang I like reading dengan gaya dia juga. Tapi kalau indirect speech itu adalah kita melaporkan kembali perkataan orang lain tanpa mengutip secara persis. Jadi ada tambahan dikit lah, dimodifikasi ya, ada modifying di dalamnya gitu. Jadi-jadinya tidak menggunakan tanda kutip, biasanya diawali dengan kata kerja seperti say, told us, etc. No question more usually stop with reporting verb. Jadi ya we say, nah gitu biasanya kalau ada kata-kata dalam artikel ataupun jurnal kayak we say, we told, and he told, itu biasanya direct speech gitu. Contohnya English, she said that she understand the lesson gitu. She said gitu. Jadi dia melakukan kayak dia pernah berkata kepadaku, saya suka bahasa Inggris, I like English language, cuma kayak gitu. I understand about the lesson. Jadi saya menyampaikan juga, she said to me, she understand about the lesson. Gitu indirect speech.